Let's welcome Pastor Bobas. Father, once again we come to your presence. Speak to us this afternoon, Lord. We are here to listen from you, Lord. Open our hearts, our understanding, Lord Father. Lord, if anyone here with any types of need, speak to them accordingly, Lord Father. And touch each and every heart this afternoon. Give you all the glory, honor, praises to you, Master. Hallelujah, we thank you. Thank you, Jesus, for hearing and answering our prayers. In Jesus' precious name, I pray. Amen. Let's shout hallelujah. Hallelujah. Loudly hallelujah. Hallelujah. Once again, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I thank our Pastor Basu Yeah. Church and all dear guests who are here today, all the choir who did very good worship, and the people behind working cameras and all who are here. Bless you in Jesus Christ's name. पास्टर अनि सम्पूर्ण यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ अनि क्यामेराम्यान पछाडि काम गर्ने सबैलाई प्रभु येशूको नाममा आशिषित भन्न चाहन्छु। I can't say it's a very good opportunity God given to me to stand here. यहाँ उभिएर तपाईहरुको बीचमा सेवाकाई गर्न पाउने परमेश्वरले मलाई धेरै ठुलो मौका दिनुभएको छ। Probably it is after 5-6 years that's I am standing here with the word of God again with Pastor Basu. 5-6 वर्ष अगाडि यसरी नै यहाँ उभिएर परमेश्वरको वचन मैले बाँडेको थिएँ। I don't know how many of you remember me. कति जनाले सम्झिनुहुन्छ? Thank you so much. Praise the Lord. So today I give all the glory honor to my God who brought me here with the word of God. जुन परमेश्वरले मलाई परमेश्वरको वचनको लागि यहाँ ल्याउनु भयो त्यो परमेश्वरलाई सारा आदर र महिमा भएको Day after होस्। tomorrow I'm leaving to Houston for a couple of weeks, then I'll be flying back to India. भोलि हिस्टनको लागि जान्छु अनि त्यहाँ 1-2 हप्ता बसेर अनि इन्डिया ब्याक हुन्छु। As you see the video footage, I'm doing ministry in a state called Odisha. अघि हामीले भिडियोमा हेरेको चाहिँ उडिसा राज्यमा गरेको सेवकाईको हो। God is doing wonderful things in that state. त्यो राज्यमा परमेश्वरले अचम्मको काम गरिराख्नु भएको छ। We have pastors, we have Bible school, we have widows home, all other social activities by God's grace we are running in that state. त्यो राज्यमा चाहिँ विधवालाई बस्ने ठाउँ अनि अनाथ बालबालिका राख्ने ठाउँ अनि तालिमहरू पास्टरहरूको सेवकाई सबै कुरो त्यहाँ भइराखेको छ। I have a wife and 3 children. उहाँको श्रीमती र 3टा नानीहरू छ। The first one is a daughter. She is doing her 4th year of BSc nursing course in India. अनि इन्डियामा जेठी छोरी चाहिँ 3 वर्षको बीएससी नर्सिङ गर्दैछ। Second one, twins, 2 boys got after their 12th grade of schooling, they decided to go to the Bible college and they are doing their BTS course in Bangalore SABC. अनि एसएबीसी बेंगलोरमा चाहिँ बीटीएच को कोर्स गर्दैछन्। जम्ल्या छोरा छन् अरे 2टा। So we kindly ask your prayers for family and all the ministry that we are doing in India. तपाईहरुले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु। हामी जो सबै परिवार मिलेर सेवाकाई गरिराखेका This छौं। time I would like to especially thank to dear Dilbag, his wife Neelu, children. Because of them that I plan to come here Seattle this time. यो समय चाहिँ उहाँहरुद्वारा चाहिँ यहाँ स्याटल आउने उहाँको योजना थियो र आउनु भयो। Otherwise I was planning to go to Houston, Texas and Chicago and back to India. That was my plan. उहाँको प्लान चाहिँ अर्कै थियो, यहाँबाट इस्टर्न शिकागो हुँदै जाने। I thank God for their life and their kindness. They shown to me to stay in their house and couple of weeks I was with them. So it was a very good time for me with the children. अनि यो समय चाहिँ 1-2 हप्ता उहाँहरुको घरमा बस्ने मौका पाएँ र सेवाकाई गर्ने मौका पाएँ उहाँहरुको परिवारमा। Praise the God. परमेश्वरलाई How many धन्यवाद। of you are happy this afternoon? आज कतिजना खुसी हुनुहुन्छ तपाईहरु? Many of you are not happy. तपाईहरु कतिजना चाहिँ खुसी हुनुहुन्न जस्तो छ? Maybe because you're waiting for your lunch maybe evening or you had your lunch before. I don't know. Something happened. थाहा छैन तपाईहरु अब गएर खाना खाने हो कि बा पहिल्यै खाएर आउनु भएको हो? Are you happy? खुसी हुनुहुन्छ? Say hallelujah. हालेलुया भन्नुस् त। Thank you very much. So now just we are directly entering to the word of God. परमेश्वरको वचनमा हामी जाउँ। So the words that we read is very familiar to each of us. हामी सबैलाई जानिराखेकै परमेश्वरको यहाँ वचन छ। Looking unto Jesus. येशूलाई हेर्नु। Why and how we need to look unto him?
कसरी र किन येशूलाई हेर्नु The reason why we have to look unto him is mentioned in the next word. द कारण चाहिँ के छ भने येशूलाई हेर्नुपर्ने कारण चाहिँ अर्को Who वचनमा is छ the author and the finisher of our faith? उहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वासको सुरु गर्ने र अन्त गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यस कारणले हेर्नु Who is the beginner and who is the end for our faith? हाम्रो विश्वासको सुरु को हो र हाम्रो विश्वासको अन्त को हो His name is like that. He is the first and he is the last. उहाँको नाम नै सुरु र उहाँको नाम नै अन्त हो He is Alpha and he is Omega. उहाँ चाहिँ अल्फा र उहाँ चाहिँ ओमेगा भन्ने ग्रीकमा He is भनिन्छ not only the one who began something in our life, he is the one who is giving us to the fulfillment of everything that he is starting in our life. हाम्रो जीवन सुरु मात्रै गरिदिने उहाँ होइन सुरु गरेर छोड्ने होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पुरा गरेर अन्त गर्ने Now पनि उहाँ Paul हुनुहुन्छ is speaking to each and every one of us उहाँ that चाहिँ हामी looking सबैमा unto हरेक him. व्यक्तिमा बोल्नुहुन्छ उहाँलाई हेर्नको निम्ति He is the author उहाँ चाहिँ लेखक and he हुनुहुन्छ is the finisher. उहाँ चाहिँ सुरु गर्ने र अन्त गर्ने He हुनुहुन्छ can only complete everything that he began in our life. उहाँ नै पूर्ण रूपले सुरु गर्ने र अन्त गर्ने हाम्रो जीवनलाई गर्ने उहाँ नै In हुनुहुन्छ this world, we all can easy to start something in our life. सुरु त हामी सबैले सजिलै सुरु गरिदिन सक्छौँ हरेक कुरा But it's very difficult to go maybe after the half portion of our life or things. Then when it moves, it's very difficult. We'll be often mistaken how I am going to end my life, how I am going to finish all that which I started in my life. हामीले कुनै पनि कुरा सुरु गर्दाखेरि सुरु गर्छौँ अनि बिचमा गएर रोकिन्छ अनि बिचमा गएर के गर्ने भन्ने थाहा पाउँदैनौँ अनि छोड्छौँ तर सुरु गरेर अन्त कसरी गर्ने हामीलाई धेरैचोटि थाहा हुँदैन Jesus is speaking to us, to you, looking unto me. अनि येशूले हामीलाई भन्नुहुन्छ मलाई हेर भनेर I am the author र आदर गर and भनेर I am the finisher. र उहाँ चाहिँ सुरु गर्ने र अन्त गर्ने हुनुहुन्छ How we can trust in this matter in Jesus Christ? यस्तो कुरामा प्रभु येशूलाई कसरी विश्वास गर्ने हामीले How can we simply believe that he can finish everything in our life? कसरी हामीले चाहिँ साधारण तरिकाले उहाँले हामीलाई सबै कुरो गर्नुहुन्छ भनेर हामीले मान्नु Because in the Gospels when we read, जब हामी सुसमाचार हेर्छौँ at the last times of Jesus Christ on Calvary, उहाँ चाहिँ क्रुसमा भएको अन्तिम समयमा हामी हेर्यौँ भने especially while he was on the cross of Calvary, जब उहाँ चाहिँ कल्वरी क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो he spoke a word by hearing everyone who was near him. He spoke a word. He spoke a word. उहाँले चाहिँ शब्द बोल्नुभयो सबैका लागि What he spoke, उहाँले के भन्नुभयो everyone heard. सबैले सुने It was not, hello, please somebody come and save me. I am in a very desperate stage. I am in a very difficult situation. I am going to die. Please somebody come and save me. उहाँले मलाई आएर मेरो छेउमा उपर्न मलाई गाह्रो भयो म सबैको पाप लिएर मर्दैछु मलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर यसरी भन्नु Hello, भएन Peter, where are you, man? अनि Where, पिटर John, where are you? जोन कहाँ छ Please. मलाई गाह्रो भयो म क्रुसमा छु म झुन्डेको छु भनेर उहाँले भन्नु भएन Please get some advocates and just do some legal files for me so that I can come out from this cross. म झुन्डेर गाह्रो भयो कोही वकिलहरू आएर मलाई छुटाउन अप्ठ्यारो भयो भनेर उहाँले भन्नु भएन Please save me. मलाई I बचाउनुहोस् have to भन्नु भएन complete some more thing. मैले केही कुरा कम्प्लिट गर्नु I छ have to do some more things. मैले अरू पनि गर्नु छ मलाई I बचाउनुहोस् भन्नु forgot भएन to visit some more areas. मैले अरू ठाउँमा पनि पुग्नु छ भन्नु भएन Please save me. मलाई बचाउनुहोस् भन्नु भएन Is that we hear on the cross of Calvary? उहाँले यस्तो कुरो भन्नुभएको सुन्यौँ त हामीले Then what do you hear? के सुन्यौँ त हामीले What Jesus said? यसुले के भन्नुभयो How he is speaking? कसरी उहाँले बोल्नुभयो On the cross. क्रुसमा के भन्नुभयो By hearing everyone. सबैले सुन्ने गरी He said, उहाँले भन्नुभयो it is finished. अब सकियो भन्नुभयो I completed. मैले पूर्ण गरिसकेँ I finished. मैले सकेँ I accomplished. मैले सबै काम गरिसकेँ He is our Jesus. उहाँ नै हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ He ताली is our, बजाइदिनुहोस् he is our author. ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस् उहाँ He नै is हाम्रो our हुनुहुन्छ finisher. उहाँ नै हुनुहुन्छ Because he could complete everything. उहाँले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ Because he could finish everything. उहाँले सबै कुरो कम्प्लिट Because he गर्नुहुन्छ could accomplish everything. सबै कुरो उहाँले गरिदिनु भयो He can do the same for you and me. उहाँले तपाईँ र मेरो लागि गर्नुभयो That's our faith.
त्यही हाम्रो विश्वास हो, That's our hope. त्यही हाम्रो आशा हो। If anyone look unto him, उहाँलाई हेरौँ, will never going to be ashamed. उहाँलाई हेरौँ, You will see his face. उहाँको अनुहार तपाईँले You देख्नुहुन्छ। will enter into your destination. उहाँ चाहिँ तपाईँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा You will पुग्नुहुन्छ, see a fulfillment. उहाँले पुरा When गर्नुहुन्छ। somebody shout hallelujah for कसैले that. हालेलुया भन्नुहोस्, हालेलुया। Here coming, I'm just entering to my message. म मेरो मेसेजलाई यहाँनिर तयार पार्दैछु। My question is this. My question is this. मेरो क्वेसन यो हो, How Jesus could complete everything. कसरी यसुले सबै कुरो पुरा गर्नुहुन्छ। He got only 3.5 years. उहाँ 3.5 वर्ष त बस्नुभयो संसारमा, But on the cross, क्रुसमा कति he was बस्नुभयो? not pleading, asking for some more years. उहाँ चाहिँ क्रुसमा रुँदै चिच्याउँदै मलाई अझै बाँच्न देऊ भन्नु भएन। It's a short period. थोरै समयमा Jesus said, यसुले भन्नुभयो, accomplished. मैले पुरा गरिसकेँ भन्नु, Finished. मैले सकेँ। How Jesus could do that? कसरी त्यति समयमै उहाँले सबै कुरो गर्नुभयो? When we learn these points, especially I'm going to point out 5 important points from the life of Jesus that helped Jesus for a good ending, a successful ministry. येशूको जीवनमा भएका 5वटा पोइन्टहरू हामी हेर्छौँ, त्यसले चाहिँ येशूले आफ्नो जीवनमा सबै कुरो पुरा गर्नुभयो। That's going to help each and every one of us. अनि त्यो हामी सबैका लागि Jesus, how he could complete everything. कसरी येशूले सबै कुरो गर्नुभयो। I'm going to point out 5 important points. 5वटा पोइन्टहरू, 5 important context, situation, 5वटा इम्पोर्टेन्ट सिचुएसन what Jesus faced. येशूले भोग्नु भएको। Jesus went through all through his 3.5 years of his life. 3.5 वर्षको सेवकाईमा What all the context, all the situation he faced. उहाँले कस्तो कस्तो अवस्थाहरू भोग्नु भयो त 3.5 वर्षको सेवकाईमा? How he overcame those situations. कसरी त्यस्तो अवस्थामा उहाँ आउनुभयो? 5 contexts I want to tell with you. 5वटा कन्डिसन म भन्न चाहन्छु। Hallelujah. हालेलुया। Just open the book of Luke. लुकाको पुस्तक, All these points I'm going to take from the same book, Luke. म यही लुकाको पुस्तकबाट सबै कुरा म भन्छु। The first context in his ministry, we read in chapter 3, verse 23. 3:23 लुका 3:23 सुसमाचार लुका 3:23 मा उहाँले सुरु गर्नुभएका कुराहरू यहाँ भन्ने What छौँ, we read there? यहाँ हामी पढ्ने छौँ। Luke chapter 3, verse 23. 3:23 येशूले आफ्नो सेवा कार्य आरम्भ गर्नुहुँदा उहाँ करिब 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। Now Jesus, he began his ministry. यहाँ लेखेको छ येशूले आफ्नो सेवा कार्य आरम्भ गर्नुहुँदा, While he was beginning his ministry, starting his ministry, उहाँले जब सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, he was at the age of 30. उहाँ चाहिँ 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो So भने that is the first area of his success. उहाँको सेवाकाईको पहिलो सुरु सफलता के हो त? यही हो, The beginning stage, सुरुको भाग, सुरु गर्नु, the starting point. स्टार्टिङ पोइन्ट। How he started. कसरी उहाँले सुरु गर्नुभयो? We read verses 21 and 22. Which one? 21, the same book, chapter 3, verse 21 and 22. 21 र 22 मा हामीले हेर्यौँ भने Jesus started like that. कसरी सुरु गर्नुभयो त्यहाँ छ। Please, someone. कसैले पढिदिनुहोस् त, म पढ्छु। जब सबै मानिसले बप्तिस्मा लिए अनि येशूले पनि बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, तब स्वर्ग उग्रियो र पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुकुर जस्तो उहाँमाथि ओर्लनु भयो। How Jesus began his ministry. कसरी सुरु गर्नुभएछ त? Not with performing a miracle. आश्चर्य कर्म गरेर होइन, Not with an advertisement. उहाँले एडभर्टाइज गरेर होइन। Absolutely, John the Baptist, he is there before him. उहाँभन्दा अगाडि जोन बप्तिस्मा लिने यौना थिए र उनले भनेका थिए। But from life of Jesus, what we read, येशूको जीवनमा उहाँ कहाँबाट सुरु गर्नुभयो? he started his ministry. Number 1, it says that while he was observing the baptism is going on, he too went into the water and baptized under the hands of John the Baptist. अनि उहाँ चाहिँ पानीमा जानुभयो अनि बप्तिस्मा दिने यौनाको हातबाट उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो। Before he started his ministry, उहाँले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको he कुरा, obeyed God's commandment. उहाँले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नुभयो। Obedience is a very important factor. आज्ञाकारी चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, उहाँले आज्ञाकारी हुनुभयो। Jesus obeyed God's commandment. येशूले
परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुभयो। Secondly, he just went under the hands of John the Baptist. अनि दोस्रो चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको हातबाट उहाँले बप्तिस्मा Jesus लिनुभयो। came from heaven. प्रभु यीशु स्वर्गबाट आउनुभयो। He's the Son of God. उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। He can do anything, everything. उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। No boundary, no limitations. उहाँलाई कुनै छेकबार थिएन। But still, अझै पनि Jesus was just giving his head under John the Baptist. तर यूहन्नाको हातबाट बप्तिस्मा लिए। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको हातबाटै उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो। Humbleness is very important thing that we अनि all need to have. नम्रता चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो He परमेश्वरको humbled राज्यमा। himself under the hands of John. अनि उहाँले चाहिँ यति साह्रो आफूलाई नम्र बनाउनु भयो। उहाँले यूहन्नाको हातबाट Number one, बप्तिस्मा he लिनुभयो। obeyed. पहिलो कुरो उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। Number two, he humbled himself. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ आफैलाई उहाँले नम्र बनाउनु भयो। More than anything, the third thing that we read, सबैभन्दा उहाँ चाहिँ त्यो कुरा आफूले गर्नुभयो। Jesus was praying. उहाँ चाहिँ He was praying. उहाँ चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। Prayer is also, we read over there. अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो प्रार्थना पनि। Jesus is not praying in the prayer room. उहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्ने प्रार्थना रुममा गएर Now प्रार्थना he गर्दै is हुनुहुन्थेन। praying in the water. पानीमै पनि उहाँ प्रार्थना गरिरहनु भएको He थियो। looked above अनि हेर्नुभयो and he prayed. अनि प्रार्थना गर्नुभयो। He started his ministry with prayer. उहाँले आफ्नो सेवकाई चाहिँ प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नुभयो। If a person who start with God, जो मानिस परमेश्वरबाट सुरु गर्छ, if you are a person who start with prayer, तपाईँ प्रार्थनाबाट सुरु गर्ने व्यक्ति हो भने God Almighty is there to give you a fulfillment in everything. परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँका लागि सबै कुरो गरिदिनलाई। In the area where you feel that it is imperfect, incomplete, God is just reminding you, just give that into the hand of God. You are going to get a good move from today. अनि परमेश्वरबाट सुरु भएर परमेश्वरको अगुवाईमा जब तपाईँ गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। Jesus Christ, he started with prayer. येशू ख्रीष्टले चाहिँ प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नुभयो। When his prayer ends, जब उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो three results very immediately. तुरुन्तै त्यहाँनेरि चाहिँ नतिजा देखियो। Expect these three things in our life. हुन्छ? Expect these things in our life. हाम्रो जीवनमा पनि तिनै कुराहरूको आश हामीले राखौँ। It's possible in your life. तपाईको जीवनमा पनि हुन It's सक्छ। possible in your life. तपाईको जीवनमा पनि हुन सक्छ। If you are a person of prayer, यदि तपाईँले व्यक्तिगत if you प्रार्थना are a गर्नुभयो भने, person who start with prayer, तपाईँले जब प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नुभयो whether भने it is a day, हरेक बेला whether it is a job, काममा होस्, whether it जहाँसुकै is your family life, पारिवारिक जीवनमा whether it होस्, is your marriage, जेसुकैमा होस्, whether it is for your family, परिवारमा होस्, if you start with prayer, जब प्रार्थनाद्वारा सुरु you गर्नुहुन्छ expect these answers very immediately. तुरुन्तै यी उत्तरहरूको आशा गर्नुहोस्। Not after some days, some years. कुनै केही वर्ष केही समयपछि He होइन, prayed and he opened his eyes. प्रार्थना गरेर उहाँको तपाईँको आँखा खोल्नुहोस्, Immediately the result. तुरुन्तै तपाईँले रिजल्ट पाउनुहुन्छ। The heavens opened. स्वर्ग खोलिएको And the voice is coming from above. Ani- You are my beloved one. अनि तपाईँ मेरो तिमी मेरो प्रिय And it's- पुत्र हो भन्ने and सुन्नुभयो। everyone see a dove is flying. अनि Oh, ढुकुरको the रूपमा Holy- पवित्र the Holy- आत्मा आउँदै गरेको देखियो। The Holy Spirit is come upon to Jesus अनि Christ. पवित्र आत्मा चाहिँ येशूमाथि आउनुभयो। Filled him. अनि पवित्र आत्माले भर्नुभयो, Filled Jesus Christ. येशूलाई भर्नुभयो। Dear friend, साथीहरू, if you want to see something that is going to be accomplished, तपाईले केही कुरा चाहनुहुन्छ भने त्यो पुरा हुन्छ। give importance for the beginning of everything that we have in our life. हाम्रो जीवनमा उहाँ हुनु चाहिँ सुरुमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। Jesus Christ is not now going to enter into the ministry. येशू चाहिँ अब परमेश्वरको राज्यको सेवा गर्नलाई पसिराख्दै हुनुहुन्छ। How he is going to enter? कसरी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? Where is he going to enter? कहाँ उहाँ जानुभयो? Into the wilderness. उहाँ चाहिँ एउटा उजाड अवस्थामा जानुभयो। How- In which stage he is going to enter? अनि उहाँ चाहिँ एकदमै त्यो In fasting and prayer. उहाँ चाहिँ उपवास प्रार्थनामा जानुभयो, उहाँ चाहिँ परीक्षामा 40 जानुभयो। days of fasting. उहाँ 40 दिन प्रार्थना He गर्नुभयो। decided this fasting not here. He decided this fasting in heaven. अनि यहाँ उहाँ प्रार्थना one more time, He decided this fasting not here. He decided this fasting while he was in heaven. यो चाहिँ यहाँ आएर उहाँले उपवास बस्छु भन्नुभएको होइन, उहाँले स्वर्गमा हुँदै नै निर्णय गरिसक्नु भएको So थियो। he's going to step into the ministry. अनि उहाँ चाहिँ सेवकाईमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। A ruler
is waiting there अनि त्यहाँनेरि सेवकाई पर्खिराखेको थियो to invite Jesus. अनि येशूलाई बोलाउनलाई त्यहाँनेरि दुष्ट थियो You come, I am here. म यहाँ छु आइज भन्नु You know who is he? दुष्टले त्यसरी भनेको थियो Who तपाईलाई is थाहा छ not anyone from Roman government, उहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टबाट होइन त्यो not anyone from any authority, कुनै अधिकारिक होइन ऊ but he is the ruler of this world. अनि यो संसारको शासक हो त्यो What is his name? उसको नाम के हो His name is Satan. उसको नाम के हो Satan is waiting. शैतानले पर्खिराखेको थियो With what intention? एउटा इन्टेन्सन राखेर Only with one intention. एकदमै एउटा सोच राखेर गरिरहेको थियो At the very beginning of his ministry, येशूको सुरुको सेवकाईमा I want to destroy his ministry. सुरुमै खत्तम पार्छु भनेर शैतान लाग्यो He has to stop his ministry here and he has to go back. यसले सेवकाई यहाँ बन्द गर्नुपर्छ र जानुपर्छ भन्ने शैतानको Devil सोचाइ थियो waiting here with all three targets. तीनटा टार्गेटको सँग शैतान हाम्रो Devil जीवनमा knows छ very well, if I use this trouble to Jesus, definitely he will fall into my trap. अब यसुलाई कुनै न कुनै तरिकाले म मेरो पन्जामा पार्छु भन्ने लागेको थियो Now Jesus Christ, शैतानलाई how he is coming? कसरी येशू आउँदै हुन्छ उसलाई थाहा थियो Heaven opened, स्वर्ग खोलियो filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्माले भरिनु भयो And by hearing the word, hey, my son, you are my beloved one. Just move तिमी मेरो forward. प्रिय पुत्र हौ भन्ने कुरा सुन्नुभयो येशूले By the help of God, by the help of the Holy Spirit, now Jesus Christ is entering to do the ministry. अब पवित्र आत्माले भरिएपछि परमेश्वरको शक्तिमा उहाँ चाहिँ सेवकाईमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो And devil, I want to tell you, दुष्ट तँलाई म भन्न चाहन्छु even if you count 3 or maybe 30 or maybe 300 points against तीन Jesus होस् कि to make 30 him होस्, devil, जतिसुकै होस्। you are not going to win because he is coming in the name of Jesus. अनि त्यतिखेर चाहिँ तीनटा होस् कि 30 वटा होस् कि जतिसुकै समस्या आओस् अप्ठ्यारो परिस्थिति आओस् जेसुकै आओस् येशूको नाउँमा सबै कुरा खत्म He's हुन्छ coming with the authority. उहाँ अधिकारसँग आउनुभएको थियो He's प्रभु coming येशू with the power. पावरमा आउनुभएको थियो प्रभु येशू He is coming with the sonship of God. परमेश्वरको पुत्रको रूपमा आउनुभएको येशू हुनुहुन्थ्यो All 3 trials Jesus went through. तीनटा परीक्षाबाट येशू जानुभयो तीनटैमा उहाँ विजय हुनुभयो No devil could do anything over. के अरे दुष्टले येशूलाई केही पनि गर्न सकेन Jesus Christ is the first stage of his ministry. प्रभु येशू चाहिँ सेवकाईको पहिलो लेभलमा हुनुहुन्थ्यो Completed तर पुरा गर्नुभयो successfully सफलताका साथ with prayer. प्रार्थना सहित That is the first point I found from the life of Jesus Christ. येशूको जीवनमा मैले पहिलो त्यही देखेँ You can be victorious तपाईले पनि विजय हुन सक्नुहुन्छ if you give priority to sit in God's presence. परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने रहने तपाईले आफूलाई राख्नु भयो भने तपाई पनि सफल You हुनुहुन्छ too can do things in a better way तपाईले राम्रो तरिकाले अझै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ than spending time with people. Spend time with God. अरु मानिससँग जुन समय बिताइन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग बिताउनुहोस् If you spend time with God, परमेश्वरसँग जब तपाई समय बिताउनुहुन्छ you no need to spend time with the people of God here and there. अरूसँग बिताउनु पर्दैन समय यता र उता God's door is open for you. परमेश्वरको ढोका खुल्ला छ हाम्रो लागि God is so favor for you. परमेश्वर शक्तिशाली हुन्छ तपाईको He लागि is so kind for you. तपाईको लागि दयावान हुनुहुन्छ Holy Spirit is moving here this morning. अनि आज तपाईहरुको बीचमा पवित्र आत्मा आउनु भएको छ He is very specifically speaking to some people here. कसैसँग पवित्र आत्मा बोलिराख्नु भएको छ If you sit here with a prayerful attitude, तपाई चाहिँ प्रार्थनाको मुडमा तपाई यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने something extraordinary is going to happen here. केही न केही यहाँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ If you failed in something, यदि तपाईले अरु नै कुरा सोच्नु भयो भने if you really asking how I will continue in a very pathetic situation, अहिले यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने भनेर तपाई सोचिराख्नु भएको छ भने God is telling to me, परमेश्वरले मलाई भन्दै I हुनुहुन्छ can give you a good beginning again. फेरि नयाँ सुरुवात तपाईको जीवनमा दिन्छु भन्दै I हुनुहुन्छ am here to give you a starting point again. आज यहाँ तपाईलाई तपाईको जीवनको सुरुवात गर्नलाई मैले दिदै छु भन्दै हुनुहुन्छ Your life is going to be different coming days. तपाईको जीवन अब आउँदो दिनमा एकदम राम्रो हुनेछ The first area, the starting point of Jesus' ministry. येशूको सेवकाईको पहिलो पोइन्ट चाहिँ The second area in life of Jesus, the context that I found, अनि दोस्रो पहिलो पोइन्ट प्राप्त हुने दोस्रो पोइन्ट चाहिँ मैले येशूको जीवनमा पाएको same book, Luke, त्यही पुस्तक लुकामा chapter 5, verse 15. 5 को 50 Can you someone read that verse, 5 verse 15?
Now Jesus Christ is in that situation. 5:15, 1:5. 5:15 ओके 5:15 मा यसरी लेखेको छ तर उहाँको चर्चा अझै बढी जताततै फिजियो र ठुला भिडहरू उहाँको कुरा सुन्न र आफ्नो रोगबाट निको हुन जम्मा हुन्थे तर यसो चाहिँ निर्जन स्थानमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। Now Jesus Christ is in a very high position right now. अब यहाँ एकदमै बिजी अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रभु येशू चाहिँ हाई पोजिसनमा हुनुहुन्छ He did one miracle. अनि जताततै आश्चर्यकर्म हुन थाल्यो He healed a leper person. अनि उहाँले चाहिँ यो लेपरहरूलाई पनि निको पार्नुभयो And what he told to the leper person? अनि त्यो कुष्ठरोगीलाई के भन्नुभयो Give a publicity to the whole world. सरी Give a publicity to the whole world. सबैतिर गएर सुना भन्नुभयो Give it to the all channels that I सबै did that. च्यानलहरुमा भन यताउता लाइभ गर He did that. He did this. या यस्तो भन्नु छ भने भन्नुभयो Did Jesus tell him like that? त्यसरी भन्नुभयो Jesus told him, येशूले भन्नुभयो don't let anyone know this man. कसैलाई पनि यो कुरो थाहा नहोस् है भन्नुभयो आश्चर्य कर्म गरेपछि। Hello. हालेलुया Praise God. प्रेज द लर्ड। Jesus said, don't tell this matter to anybody. येशूले भन्नु यो त निको भएको यो कुष्ठरोग निको भएको कसैलाई नभन् भन्नु। But what happened? के भयो This news spread everywhere. तर सबैतिर अघि फिन्जियो He became so famous. उहाँ चाहिँ फेमस भइसक्नु भयो Thousands of sick people started coming to him. हजारौं बिरामीहरू आउन थालिसके Thousands of people started coming around him. अनि वरिपरि थुप्रै मान्छे हजारौंले भिडले जम्मा हुन थाले Wherever he घेर्न stand, थाले hundreds of people around. जहाँ उभिनुहुन्छ त्यहाँ हजारौं मान्छे आउन थाले Sick people around. अनि बिरामी मान्छेहरू आउन थाले He is with the crowds and multitudes. अनि उहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भिडमा हुनुहुन्थ्यो। What he did in this situation. यस्तो सिचुएसनमा प्रभुले के गर्नुभयो Sometime कुनै बेला our life, our position, our power, our popularity, it's all increase. It's will come कुनै बेला so high. हाम्रो जीवन हरेक कुराहरू पपुलारिटी हामी फेमस हुन्छौँ प्रशस्त हुन्छ हरेक कुरा हुन्छ God can bless you. परमेश्वरले धेरै आशिष हामीलाई दिएको हुन सक्छ God will bring your name above. तपाईको नाम परमेश्वरले माथि पुर्याउन सक्नुहुन्छ God has a plan for that. परमेश्वरको योजना छ तपाईकोमा But when God will lift your name, जब तपाईको नाम परमेश्वरले उठाल्नुहुन्छ when God will give you some popularity, जब फेमस तपाईलाई बनाउनुहुन्छ when God will bless you some areas, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिन सक्नुहुन्छ when God will दिनुहुन्छ bless you materially, physically, and all the areas of your life, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा भौतिक कुरा अरु आत्मिक आशिष धेरै तरिकाले आशिष what बनाउन was the सक्नुहुन्छ attitude of Jesus? तर येशूको बानीलाई हेर्ने The हो भने next attitude is going to reveal your future. अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको भविष्य चाहिँ उहाँले प्रकट गरिदिनुहुन्छ While Jesus Christ was so famous, किन येशू चाहिँ फेमस while हुनुभयो his name became so higher, किन उहाँको नाम चाहिँ फेमस भयो while he was so popular, जब उहाँ एकदम पपुलर हुनुभयो the next verse 16, अर्को पदले के भन्छ 16 पदले भनी what he is doing, जब उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो the response from Jesus. येशूले के गर्नुभयो Can you read that word, someone, please? 16 पद कसैले पढ्छ In English, if it is English, can you? इङ्ग्लिसमा छ भने इङ्ग्लिसमा पढिदिनुहोस् त So he himself उहाँ आफैले भनेको छ यहाँ उहाँ आफै withdraw into the wilderness. यहाँ तर येशू चाहिँ निर्जन स्थानहरूमा गएर प्रार्थना Not गर्नुहुन्थ्यो somebody pushed him, go. कसैले जा जा भनेर ठेलेको होइन He himself took your decision. आफैले निर्णय लिएर चाहिँ उहाँ उजाड स्थानमा जानुहुन्थ्यो र Sometimes प्रार्थना when गर्नुहुन्थ्यो you yourself take the decision is going to reveal the rest future of your life. कतिचोटि चाहिँ हामीले हाम्रै भविष्य हामीले उजागर गर्नुपर्छ Some of your decisions कति निर्णयहरू in this year, यो समय when you take the decision that you are going to take, यो समय जुन अहिले जुन डिसिजन तपाईँले लिनुहुन्छ so important for the rest of the years. सालभरिको लागि त्यो डिसिजन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ God asked the one question to Solomon. परमेश्वरले एउटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ Ask me मलाई सोध भन्नुहुन्छ what I want to give for you. म तँलाई के दिन्छु भन्नुहुन्छ It's up to you. Whatever you ask is I'm going to give you. के सोध्नुहुन्छ त्यो तपाईँको हो What you are going to ask? के सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँ What you are going to ask, my brother?
परमेश्वरले सोध भन्दा तपाईँ के चाहिँ सोध्न चाहनुहुन्छ? Solomon, he didn't ask wealth. सोलोमनलाई सोद्धाखेरि सोलोमनले रुपियाँ पैसा मानेन, He did not मागेनन्। ask long life. लामो जीवन बाँचु भन्ने भनेनन्। He did not ask power, strength. मलाई एकदम of his health. शक्तिशाली बनाउनुहोस् भनेर भनेनन्। He avoided all that. उसले मलाई केही पनि चाहिँदैन भने, And he asked one thing. उसले एउटै मात्र मागे सोलोमन राजाले। That people will not accept that. त्यो मान्छेले त्यो मन पराउँदैन त्यो सोधेको। Your dear ones, they will say, what this fellow is doing, what kind of decision he is making. अरूले भन्यो होला यो के यसले चाहिँ यस्तो माग्यो He भने could होला। have asked something else. केही माग्न त सक्थ्यो भने होलान्, He could have decided something else. केही कुरो माग्न सक्थ्यो होला। But what the Solomon asked, सोलोमनले के मागे? राजा सुलेमानले the people did not like that. मान्छेले मन पराएनन् उनले मागेको कुरा, God liked that. तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो मन पराउनु। God was so happy he was asking that. जब त्यो कुरो सोलोमनले मागे, When परमेश्वर God- खुसी हुनुभयो। When God was so happy, परमेश्वर जब ह्याप्पी not only हुनुहुन्छ, that God given what he asked, जे मागे त्यो मात्र दिनु भएन परमेश्वरले, even what he doesn't ask, that also God has given to him. उसले नमागेको कुरा पनि परमेश्वरले So दिनुभयो। let your life be very personally with Christ. परमेश्वरमा हाम्रो जीवन एकदम येशूमा जिउनु पर्छ। Not pleasing people here and there and to do the will of God. It is impossible. Please God that every impossible. यताउताका मानिसहरूलाई खुसी पार्दै नि होइन, परमेश्वरलाई खुसी पार्न लागौँ। God has a plan for your life. परमेश्वरको तपाईँको जीवनमा योजना छ। Before you take any decision, कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अगाडि ask the Lord. परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, Pray to the Lord. प्रभुमा प्रार्थना गर्नुहोस्। God asked to Esther. परमेश्वरले The king- एस्तरलाई सोध्नु The भयो। king asked to Esther, राजाले एस्तरलाई सोध्यो, राजाले चाहिँ ask me, भन के चाहिन्छ भन्नुभयो, what do you need? के दिउँ भनेर। Whatever you ask, के माग्छस् माग भन्नुभयो एस्तर रानीलाई। I can give you. म दिन्छु भनेर राजा Even if it राजाले is the भन्यो। half portion of the kingdom. उसले आधी राज्य नै माग्न पनि सक्थिन्। एस्तर रानी भएकी थिइनन्, एस्तर चाहिँ राजाकोमा काम गर्थिन्। राजा खुसी भएर माग तँलाई के चाहिन्छ दिन्छु भनेर राजाले भन्दा उनले के मागिन्? What was Esther's response? के मागिन् एस्तरले? तपाईँलाई थाहा छ What did Esther said? एस्तरले के भनिन्? What Esther did? What Esther said? के भनिन्? The king asking, tell me what you need. राजाले भने भन के चाहियो तँलाई भनेर। Oh king, oh my God, I am just waiting for that. म पर्खिरहेको छु, म यस्तो ए राजा तिमी बल्ल सुन्यौ भनेर जे पनि माग्न सक्छौ। This Haman, this person, he made a hollow and waited to kill me, kill our people, kill my uncle Mordecai. अनि यसलाई मतलब त्यहाँनिर एस्तरले भनेको कुरामा चाहिँ के छ भने, Please kill him. अनि यसलाई मार भन्न सक्थिन्। Did she say that? Did she tell like that? उसलाई मार्ने मान्छे, उनीहरूलाई नराम्रो गर्ने मान्छेलाई खतम That's पार्दै your भनिन्। biggest problem right now. त्यो भनिनन् क्या उसलाई खतम पार्दिउन् भनेर Haman भनिनन्। already made the gallows against the people of God. परमेश्वरको व्यक्तिहरूको निर्णय चाहिँ But- उसले पहिल्यै गर्न But सक्दैन। when king asked Esther, what I have to do for you? एस्तरलाई चाहिँ राजाले के गरौँ तेरो लागि भनेर भने, She didn't say that I want to let him be killed. अनि उनले चाहिँ यसलाई मार्दे हामीलाई यसले दुःख दिएको छ भनिनन्, किनभने कसैले उनीहरूलाई दुःख दिइराखेको थियो त्यतिखेर। What she said? के भनिन्? King, I will tell you later, but before that, I want to make a dinner for you and for everybody. Just come and attend the dinner that I am going to prepare for you. त्यो भन्नुभन्दा अगाडि पहिला म तपाईँलाई खाना खुवाउँछु, राम्रो भोजन बनाउँछु भनिन्। Wait for God's time. परमेश्वरको समय पर्खिनु The king asked Nehemiah, लेट मी फिनिस दिस। एस्तर त्यही भएर बाइबल पढ्नुपर्छ क्या। यो भनेकै अघि सोलोमनले के मागेको थियो भन्दाखेरि बुद्धि मागे। जे पनि माग्न सक्थे तर उनले मानेनन्, उनले बुद्धि मागे। त्यही भएर तपाईँ त्यहाँ हराउनु भएको थियो भन्ने मलाई थाहा छ। अनि यहाँ चाहिँ एस्तरलाई चाहिँ दरबारमै भएका कसैले यिनीहरूको ग्रुपलाई खतम पारेर खोजिरहेको थियो। अनि एस्तरलाई चाहिँ भन के चाहियो भनेर राजाले भन्दाखेरि यी मलाई मार्न आँटेका छन्, यिनीहरूलाई खतम पार्नुहोस् भनेर भनिनन्। उसले त्यो भन्नु पर्थ्यो, भनिनन् त्यतिखेर, किनभने उनले चाहिँ म तपाईँहरूको लागि पहिला खाना बनाउँछु भनेर खाना बनाउनु पर्ला भनेको मतलब परमेश्वरको समय पर्खेकी थिइन् उनले। या गए the king asked Nehemiah, अनि राजाले नेहेमियालाई पनि त्यसरी नै सोधे, what's your problem?
तिम्रो समस्या के हो भनेर He shared to me, मलाई शेयर गर भन्नुभयो। I am a king. म राजा हुँ, तिमीले तिम्रो समस्या शेयर गर I भनेर can भने। do whatever you need. तिमीलाई जे चाहिन्छ म गर्छु, लु भन के समस्या छ भनेर भने। Nehemiah did not say that I want to, this is my passion, my desire. I am crying for a long time that the wall of Jerusalem need to be constructed. Please help me. No. अनि नेहमियाले चाहिँ यरुसलेम खत्तम भयो, त्यहाँ बनाउनु पर्छ, म पर्खिरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु भनेर त्यो भनेनन्। गर्न चाहिँ उसले त्यो खोजेका हुन्, तर उनले त्यो भनेनन्। Help me, help me, help me. मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेनन्। He didn't ask the king. उसले राजालाई भनेन। He went to the prayer room तर नेहमिया चाहिँ प्रार्थनामा गर्न गए and he prayed to the Lord. अनि परमेश्वरसँग चाहिँ प्रार्थना गरे। Lord, what I have to do now? के गरौँ प्रभु भनेर भने। Then God said, you tell like this. परमेश्वरले भन्नुभयो। So, when you begin with prayer, जब प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्छौँ अनि परमेश्वरले when your भन्नुहुन्छ position will change, अनि सबै कुरो अवस्था your चेन्ज name हुन्छ। will change, increase. हाम्रो नामहरूको वृद्धि हुन्छ, You will become so popular. हामी पपुलर हुन्छौँ, So many people will praise you. परमेश्वरले तपाईँको प्रशंसा गर्छन्। The company, the boss will tell you, you are so great, you are so good. अनि कम्पनीमा हामीलाई काम गर्ने ठाउँमा त चाहिँ एकदम राम्रो छस्, You may राम्रो tell- काम गर्छस् भन्छ। You may be telling, I'm so busy. जब हामी एकदम बिजी हुन्छौँ, I'm so happy, be like that. हामी ठिकै हुन्छौँ, But तर that time, त्यस्तो समयमा what the decision Jesus made? तर येशूले चाहिँ आफू बिजी हुँदा के निर्णय गर्नुभयो? उजाड स्थानमा While गएर he प्रार्थना became so गर्ने। popular, जब हामी एकदमै फेमस हुन्छौँ, while his name became so higher, जब हामी एकदमै सबै कुराबाट राम्रो हुन्छ हामीलाई, verse 16 we read. अनि Verse 16 we read. Verse 16. Luke chapter 5 verse 16. हामीले यहाँ 16 पदमा हेऱ्यौँ, We read. यहाँ 16 पदमा हामीले अघि हेरेको जस्तो, He himself withdrew a lonely place. तर येशू चाहिँ निर्जन स्थानहरूमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। जब हामी फेमस हुन्छौँ, बिजी हुन्छौँ, त्यतिखेर के गर्ने त? येशू चाहिँ निर्जन स्थानमा, उजाड स्थानमा, कहीँ कोही नभएको ठाउँमा, सुनसान ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो। When you will be so busy, जब तपाईँ एकदमै बिजी हुनुहुन्छ when you will be involved in so many activities, अनि धेरै एक्टिभिटिजमा हामी भाग लिइरहेका हुन्छौँ, if you have a heart, अनि जब हामीसँग हृदय हुन्छ, to share with God, जब हाम्रो यो हामीसँग केही कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग सेयर गरौँ। a good finishing is God is preparing for you. हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई पुरा गर्नलाई राखिराखेको हुन्छ। When you go after the popularities, जब हामी फेमस हुन खोज्छौँ, when you go after the people around, जब हामी मान्छेको यता र उता मान्छेहरूमा जान्छौँ, everything will be collapsed. त्यो सबै कुरो खत्तम भएर जान्छ। Go after Jesus Christ. तर प्रभुमा जानुहोस्। In the midst of every goodness, every achievements, all names, higher positions, look unto Jesus. जस्तो सुकै हाम्रो अवस्था होस्, येशूलाई हेरौँ। He is the one finished everything. उहाँले नै सबै कुरो पूर्ण गर्नुहुन्छ। How he could finish? कसरी? He left everything and many times he withdrew himself and he prayed alone. सबै कुरो त्यो गज्याङ गुजुङ छोडेर उहाँ चाहिँ गएर प्रार्थना The गर्नुभयो first एक्लै। area at the very beginning of his ministry. उहाँको सेवकाईको सुरुको अवस्था चाहिँ, The second area while at the time of popularity. अनि सुरुको अवस्था र अर्को चाहिँ एकदमै बिजी भएको अवस्था। Number 3, the third context. अनि तेस्रो चाहिँ, Just forward to chapter 6. अनि 6 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ त्यो चाहिँ। Chapter 6 verse 11. Can you just read that verse please? Verse 11. 6 को 11 पद हामी Now he is पढ्नेछौँ। in this position. तर तिनीहरू रिसले चुर भएर येशूलाई के गरौँ भनी आपसमा मतो गर्न लागे। He reached into this stage now. यो स्टेटमा What is the पुगिसक्यो। stage? Someone read loudly in English also please. इङ्ग्लिसमा पनि एकजनाले लाउडली पढिदिनुहोस् त। They were filled with rage and discussed with one another. रिसले चुर भएर अनि कसरी खत्तम पार्ने भनेर कुरा गर्न लागे। What we will do with this man. अब यो यस्तो मानिसलाई के गरौँ भन्ने कुरा पो गर्न थाले। Now a conspiracy is going on. अब चाहिँ भक्को नभएको कुराहरू जान थाले, भन्न थाले प्रभुको काम कुरामा। The people around him, they started talking one another. अनि एकअर्कामा कुरा गर्न थाले येशूको बारे। अब यस्तो अवस्था भएपछि Last moment they may be his friends हुनसक्छ उसको साथी नै पनि होला, who blessed his name. उसको उसलाई आशिष दिएको थियो होला।
Now that people, ती मानिसहरू those Pharisees, those Sadducees, सदुकी फरिसीहरू those people around him, त्यो येशूको वरिपरि भएका मानिसहरू अब येशूको बारे विरुद्धमा कुरा गर्न लागे what they're doing? के गर्न लागे They're conspiring one another. एक अर्कामा चाहिँ कुरा गर्न लागे अब भएको How नभएको can we destroy? कसरी यो मानिसलाई अथवा येशूलाई खत्तम पारौँ भनेर कुरा How गर्न can लागे we terminate him? कसरी यसलाई खत्तम बनाइदिउँ भन्नपट्टि How लागे can we dismiss him? कसरी उसलाई नाश पारौँ भन्न लागे How can we kill him? कसरी उसलाई मारौँ भनेर अब कुरा गर्न थाले येशूलाई Chatting against you, maybe you think something favor, they are talking about you. अब कसैले तपाईँको बारे पनि कसरी यसलाई मानौँ भन्ने नहोला तर यसलाई कसरी डाउन गरौँ म तपाईँलाई निचा देखाउँ भनेर लागिराखेको हुनसक्छ It's not favor. त्यो सकिएको They're होइन talking each other. उनीहरू कुरा मात्र गरेका हुन् तपाईँलाई केही गर्न सक्दैन How to put him down. कसरी यसलाई निचा देखाउँ भनेर लागि परेको हुन्छ मान्छेहरू How can to destroy his house, कसरी उसको घर भत्काइदिउँ their family life, पारिवारिक जीवन कसरी खत्तम पारिदिउँ भनेर लागिरहेको हुन्छ destroy their children. बालबच्चालाई कसरी खत्तम पारिदिउँ मान्छे मार्ने भनेको होइन तर पारिवारिक वातावरण खत्तम पारिदिउँ भनेर लागेको Destroy हुन्छ his ministry. सेवकाईलाई कसरी यसको खत्तम पारिदिउँ भनेर लागिरहेको हुन्छ Destroy his good name. उसको राम्रो नाम छ यसको नाम खत्तम पारिदिउँ भनेर लागेको हुन्छ Talking one another. यसरी एकअर्कामा कुरा गरिराखेका हुन्छन् जब तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ All talkings may not be positive all the time. तर सबै गरेको कुराहरू चाहिँ सम्भव छैन Sometime it will be against. कति कुराहरू तपाईँको बारेमा गरेका कुरा राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन त्यसको विरुद्धमा पनि तपाईँको विरुद्धमा पनि हुन्छ You maybe think that are talking there's something positively for me. Maybe we'll think that they're talking positively. हुनसक्छ उनीहरूले आफ्नै बारे कुरा गरिराखेको पनि हुनसक्छ But no. तर Now they're talking one another. उनीहरूले हामीलाई कुरा गरेको हुँदैन तर उनीहरू एकअर्कामा कुरा गरिरहेको हुनसक्छ How to kill this man? कसरी यसलाई खत्तम पारौँ भनेर यस तीनवटा स्टेप देख्नुभयो प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्दा र जब तपाईँ फेमस हुन्छ सेवकाईमा प्रभुमा लागेर प्रभुको इच्छा अनुसार गर्दा त्यसपछि चाहिँ विरोध सुरु हुन्छ भन्न खोजेको Don't think always the situation will be favor. सधैँ अवस्था चाहिँ हाम्रै लागि मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन Yesterday always saw favor for you. हिजो एकदमै राम्रो हुनसक्छ But tomorrow it's not going to be the same. भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने छैन Discern people whom you meet in your life. तपाईँको जीवनमा भेटेका मानिसहरूलाई पत्ता लगाउनुहोस् विचार गर्नुहोस् All छान्नुहोस् the situation, all will not be the same. किन सधैँ एउटै अवस्था हुँदैन मानिसको Discern in your spirit. आफू त्यसलाई पत्ता लगाउनुहोस् आत्मामा छान्नुहोस् Once you discern, जब तपाईँले छान्नुहुन्छ once you understood, जब बुझ्नुहुन्छ what do you have to do? What do you have to do? तपाईँले के गर्नुपर्छ What Jesus did. येशूले के गर्नुभयो Jesus did not go for fight. उहाँ लडाइँ गर्न जानु भएन Jesus did not go to ask why you people are talking against me like that. येशूले गएर तिमीले मेरो लागि किन यस्तो कुरा गरेको मेरो बारेमा किन यस्तो कुरा गरेको भन्नु भएन No use to go and talk and clarify our side. अनि गएर यताउता गरेर जस्तोको त्यस्तै गर्नपट्टि उहाँ लाग्नु भएन How much we clarify our side, हामीले बाहिरपट्टि कति क्लियर गर्ने भनेर it will be more complicated. एकदमै समस्या छ त्यहाँ So what Jesus did, येशूले के गर्नुभयो Jesus left them. You do your business. I will do. येशूले के गर्नुभयो भने उसलाई छोडिदिनु भयो तिम्रो जेसुकै गर भनेर उनीहरूलाई छोडिदिनु भयो र You उहाँ do बेग्लै your जानुभयो business. They will do their business. तिमीहरू जे गर्छौ तिमीहरूको आफ्नो काम गर If you or if me or somebody go to make them perfect, they are not going to become perfect. अनि उनीहरू पूर्ण पनि छैनन् राम्रो पनि छैनन् उनीहरूले राम्रो गर्दैनन् पनि तिनीहरूलाई छोडिदिने But we can do one thing. तर हामीले एउटा काम गर्छौँ Jesus did that. In that context, in that situation, त्यस्तो अवस्थामा what Jesus did. येशूले के गर्नुभयो Verse 12. Verse 12. Verse 12. The next verse. नेक्स्ट वर्ष Jesus 12 पदमा के भयो ती दिन उहाँ पहाडतिर प्रार्थना गर्न जानुभयो On those days, त्यो दिनहरूमा on the days of conspiracy, अनि त्यो बातचित एकदमै भक्क नभएको कुरा अरूले गरिराखेका थिए on त्यस्तो अवस्थामा on the days of evil conspiracies, अनि दुष्टहरूका कुराहरूको अवस्थामा on the days
all these problems from the people. मानिसहरूमा यस्ता धेरै समस्याहरू भइराखेको बेलामा What Jesus did? येशूले के गर्नुभयो? He went to a mountain. उहाँ पहाडतिर जानुभयो र प्रार्थना गर्न जानुभयो। Don't take the mobile phone. अनि उहाँले मोबाइल लानु भएन। Hello, are you there? See, somebody is talking against me like that. Did you hear about that? मेरो बारेमा कसैले कुरा गर्दै थियो, तिमीले सुन्यौ भनेर सोध्छौ नि, त्यसरी सोध्नु भएन। What you heard? के सुन्यौ तिमीले भनेर सोधेन। I don't know. Somebody was telling. Okay, then okay, you put off the phone. Let me ask to that guy. Then she asked him to there, here, all there. Everything collapsed. ए हो त्यो एकदम गज्याङ सोध्ने, यताउता गर्ने, चित्त दुखाउने, यी सबै कुरा छोडिदिएर At the पहाडतिर जानुभयो र प्रार्थना गर्नु। At the time of conspiracy, अनि यो अनेकका बातचित गरेको बेलामा what Jesus did? येशूले के गर्नुभयो? He took off the mobile. उहाँले Off the mobile. मोबाइल सोबाइल सबै छोडिदिनु भयो। Leave the mobile. सबै कुरो छोडिदिनु यस्तो अवस्थामा। And what he did? अनि के भयो? He went to the top of the mountain. उहाँ पहाडतिर लाग्नु भयो। We have a space. हामीलाई You have a ठाउँ place. चाहिन्छ। That place is not meeting with the people, talking with the people. अनि यस्तो ठाउँ चाहिँ मान्छे धेरै हुने, गफ गर्ने ठाउँ हुँदैन प्रार्थना गर्ने चाहिँ। Talk with Jesus. येशूसँग कुरा गर्नुहोस्। The time is coming समय आउँदैछ that you have to go there, and when you tell your sincerity, your right to them, that's maybe it would be okay. Then hundreds of people are there. Everywhere you have to run and you have to clarify. No need. One place is more than enough. You have to go. तपाईको जीवनमा समस्या छ भने यता जानु पर्यो, मानिसलाई अर्थाउनु पर्यो, उता जानु पर्यो, मानिसलाई भन्नु पर्यो, उपाय खोज्नु पर्यो, हरेक गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा एउटै ठाउँमा हामी जानुपर्छ। यो सबै नगरेर Even to the येशूसँग top of the mountain. येशूसँग पहाडतिर। So many times you experienced the same blessing from the Lord. अनि धेरैचोटि परमेश्वरबाट यो आशीष तपाईले When you पाउनुहुन्छ। failed in so many areas. कुनै एरियामा तपाईँ When you haven't have any answer to tell some places, the Lord saw that you are crying in His presence. When you open your eyes, when the day began, you saw the solution from the Lord. अनि जब एकान्तमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थना गर्दा तपाईँले प्रभुसँग बोलेको हुन्छ, प्रभुसँग बातचित गरिराख्नुहुन्छ, आँखा खोल्दाखेरि प्रभुसँग हुनुहुन्छ। The same Lord is waiting for you, dear daughter. त्यही परमेश्वर पर्खिराख्नु भएको छ तपाईँलाई। Some of your questions not solved in this world. यो कति तपाईँको जीवनमा भएका प्रश्नहरू चाहिँ यो संसारमा सावधान हुँदैन। Some of your big crisis is not going to be solved by the people whom you point in your mind. आफ्नो हामीले माइन्डमा यसले चाहिँ गर्छ भनेका मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा समस्याको सावधान नगरेको हुन सक्छ। But God is telling to you, परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ it's possible यो सम्भव छ। if you just sit in His presence. उहाँको उपस्थितिमा बस्यो भने Share your all impossibilities to Him. हरेक असम्भव कुराहरू परमेश्वरमा शेयर गर्नु। He is going to make it possible. उहाँले यो सम्भव गर्नुहुन्छ। Oh, Sharabala. हालेलुया, थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू जीसस, Somebody shout hallelujah. हालेलुया, Somebody shout hallelujah. थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू जीसस। God can make impossibilities into possibility. परमेश्वरले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउनुहुन्छ। For me, for you, it is maybe going to be very difficult. It is Hallelujah. impossible. But for God, it is possible. You read on Bible verse in Matthew that says, what is all things are possible with Him. हामीले सुसमाचार मत्तीमा पढ्यौँ भने हामीले थाहा पाउँछौँ उहाँमा सबै कुरा सम्भव छ भनेको। All things are possible. सबै कुरा सम्भव छ। But in our Malayalam Bible, we have, I think in only Malayalam translation, we have 2 brackets after that. अनि हाम्रो मलयालम बाइबलमा चाहिँ 2टा ब्राकेट छ त्यसपछि चाहिँ। It says, unless fast and pray, all things are going to be very possible. Very अनि त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने उपवास र प्रार्थना गरेपछि मात्रै सबै कुरो It is सम्भव छ। possible only through fasting and prayer. उपवास र प्रार्थनाद्वारा मात्र सबै कुरो सम्भव छ। You, my son,
You are spending a lot of time for many things. But God is telling you, my dear son, if you can spend some precious, valuable time before the Lord, then if you stand, things are going to be very possible. And you are going to enter into the door that you saw it was closed yesterday. Tomorrow, the door is going to be open before you if you spend time in God's presence. Amen. Do you believe that? God has a great plan for you, dear daughter. His purpose is so higher. It's not like you think what God thinks. Yes. His thoughts are so higher. Sometimes we may not understand then why I face these trials in my life. Why I going through these situations in my life. Many times you'll ask the same question asked by Gideon. God said to him, God is with you. Gideon asked, if God is with me, why are these things happening? Dear daughter, all these things will happen around you. And even around you, in your life. But why all these things happening? God said to Gideon, Gideon, I want to make you a different person. In the midst of all these things, you are going to understand my pride, my grace. You are going to understand my power. You are going to rule these people. Hallelujah. God has a great plan for your life. That which is very hard for you these days. That which is already very difficult for you to overcome these days. God is telling you that with my God, I can overcome all these boundaries. Yes. You are going to overcome the boundaries that before you, that you say impossible. For some months, it's impossible, very hard, very difficult. Every day when you open the file, the mail, the message, always it is not coming to your point. It is always negative. It's a red line. God is telling you that it is going to be open. For your need, God is going to do a green sign. He's going to remove the red, and God is going to put Amen. the green for you. If you can believe it, give a praise to the Lord. Give a praise to the Lord. Give a praise to the Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, We Lord. thank you, Jesus. We love you, Master. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. So we are just standing on the third position of Jesus Christ. येशूको तेस्रो पोजिसनमा हामी पुगेका छौँ. While he was in between lot of problems, conspiracies, and people making all nonsense against him. जब मान्छेहरू धेरै एकअर्कामा भक्का नभक्का कुरा गर्न थाले अनि येशूको विरुद्धमा खडा भए, Even to the top of the mountain. उहाँ चाहिँ पर्वततिर गएर प्रार्थना गर्नुभयो. Not for picnic, पिकनिकका लागि होइन, not for some sightseeing. हेर्नको लागि होइन, Hello? घुमफिरका लागि होइन. Sometimes it is good to avoid sightseeing and all that. घुमफिर पनि गर्नुपर्छ, पिकनिक पनि It गर्नुपर्छ. is good to go and sit in God's presence. त्यो पनि ठिकै छ. Jesus prayed. येशूले गएर प्रार्थना गर्नुभयो. That the rest of the verse you read. पछि अरू सबै तपाईँहरूले पछि He prayed the पढ्नु. whole night. उहाँले रातभरि प्रार्थना गर्नुभयो. A whole night prayer. होल नाइट प्रेयर गर्नुभयो. How many days now is over after you spend the night with the Lord? Can you just count? प्रभुसँग रातभरि समय बिताएपछि कस्तो हुन्छ त? Now how many days in your life? तपाईँको जीवनमा कति दिन त्यसो A गर्नुभयो? night with the Lord. प्रभुसँग रात कतिजनाले बिताउनु? How many nights you were in the duty, you're doing duty because you have to do that duty. तपाईँले काम गर्नु पर्थ्यो, त्यस कारणले नाइट ड्युटी कतिजनाले गर्नुभयो? How many day you spent here, there, here, then after that, after there. यहाँ त्यहाँ यसो त्यसो तपाईँले कतिचोटि कामका लागि चाहिँ रात बिताउनु भयो काम How गर्दाखेरि? many hours you could spend. कति घन्टा प्रभुमा चाहिँ प्रार्थना How गर्नुभयो many त? night you could spend in God's time, God's presence. परमेश्वरको उपस्थितिमा कति रात बिताउनु भयो त? Jesus, he spent the whole night. येशूले त्यहाँ रातभरि प्रार्थना गर्नुभयो. उहाँले The prayer is over. प्रार्थना Morning came. गर्नुभयो अनि बिहान भयो. What is happening in the morning? बिहान के भयो? A big ministry. हरेक सेवकाईमा What's the ministry? उहाँको He मिनिस्ट्री, called all his disciples. उहाँको सेवकाईमा सबै चेलाहरू ती थिए. अनि के भयो बिहान हेर्दाखेरि And त? Jesus put his hand upon them.
अनि सबैमाथि उहाँले चाहिँ हात राख्नुभयो and called one by one. एक एक जना गर्दै उहाँले चाहिँ प्रार्थना You गर्नुभयो Peter, you are apostle. त यो भयो एपस्तल होस् You Andrew, you are apostle. त प्रेरित होस् You भनेर यसरी named all his disciples apostle. उहाँले सबै चेलाहरूलाई चाहिँ प्रेरित बनाउनु भयो Tomorrow Jesus had a big ministry. अनि भोलि चाहिँ सेवकाईमा येशूको ठुलो मिनिस्ट्री So हुन्छ भनेर सबै today, the enemy, Satan, brought so much of conspiracy against him, and they all tried to put danger into the life of Jesus Christ. अनि येशूको जीवनमा चाहिँ धेरै उत्ताप तडाप सैतानले ल्याउन खोजिरहेको थियो If you have a tomorrow, you have a good ministry. भोलि चाहिँ तर एकदम राम्रो हुन्छ भोलि चाहिँ तेरो एकदम ठुलो सेवकाई हुन्छ If भनेर God wants to do something tomorrow very specially, भोलि परमेश्वरले तेरो जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ you भन्नुभयो भने expect a great fight today. आज नै लडाईँ तपाईँमा सुरु हुन्छ That thing happened to in the life of Jesus Christ. येशूको जीवनमा पनि त्यो भयो भोलि एकदमै राम्रो हुनु छ भने Jesus आज नै तपाईँको जीवनमा केही Jesus हुन्छ overcame with prayer. येशू चाहिँ प्रार्थनाद्वारा हिँड्नुभयो Number one, at the time of beginning. सुरुमा Number two, at the time of popularity. अनि एकदमै And number three, at the time of very conspiracies and all the very dangerous situation. तीनटा पोजिसनमा सुन्नु है येशूले गर्नुभएको How- सेवकाईको सुरुमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो अनि एकदमै फेमस हुँदा पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो मानिसहरूले उहाँको विरुद्धमा लाग्न थाले त्यतिखेर पनि उहाँ पहाडतिर गएर प्रार्थना गर्नुभयो Number four, 4 नम्बर open the same book, chapter 9. अनि त्यही लुकाको पुस्तकै 9 अध्याय Chapter 9. 9 अध्यायमा लामो भएर चाहिँ एकैछिन पर्खिदिनुहोस् Read verse 17. 3 को 17 लुका 9 Verse 17. 17 पद 9 को 17 You can display that words in English also on the screen. That's good. अनि सबैले खाए तृप्त भएर चेलाहरूले उब्रेका टुक्राहरू 12 डाला उठाए Somebody can read that verse, please. इङ्ग्लिसमा 17. Which verse is chapter 9, verse 17? 9 को 17 चाहिँ 9 verse 17. 17 अनि सबैले खाए तृप्त भयो भन्ने Yes. They all ate and until they are full until they are, yeah enough that means they're satisfied. भनेपछि उनीहरू सन्तुष्ट भए Not 2 roti dal and praise the Lord. अलिकति खायो प्रेज द लर्ड भोकै बसेर Eat full. प्रशस्त खाए If God will do something, He will not give half. He जब will give. परमेश्वरले केही गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा उहाँले अलिकति गरेर छोड्नुहुन्न Am I right? Wherever God has given provisions to the people, God given to them full. जब परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ More than what they ask, more than how they count, that's the way the Lord blessed. जे गर्नुहुन्छ उहाँले प्रशस्त गर्नुहुन्छ र आशिषित तुल्याउनुहुन्छ If you ask to the Lord, प्रभुलाई जब तपाईँले सोध्नुहुन्छ He can do for you. परमेश्वरले तपाईँलाई If गर्नुहुन्छ you don't ask, उहाँले जब तपाईँले यदि सोध्नु भएन भने He cannot do anything for us. उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न One friend just went to the house and knocked the door. One friend went to the door. and एउटा knocked. व्यक्ति गएर ढोका एउटा व्यक्ति गएर ढोका ढकढक्यायो So this night, त्यो बेलुका चाहिँ what I want to tell you, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु now everyone they ate full. They all ate full. सबैले प्रशस्त खाए So what's the problem here? के समस्या भयो त When they all full, जब सबै पुरा भए when they all satisfied, सबै सन्तुष्ट भए on the next verse, अर्को दिन अर्को ढोका Jesus Christ sit for prayer. अनि प्रार्थना गर्न प्रभु Jesus बस्नुभयो sat in God's presence. अनि येशू बस्नुभयो All the disciples were there. अनि चेलाहरू पनि त्यहाँ थिए In disciples' hand, 12 basket full of bread is there. अनि त्यहाँ प्रशस्त उब्रिएको थियो When Jesus knelt, अनि जब येशू घुँडा टेक्नुभयो it's written specifically saying, he prayed alone. अनि उसले एक्लै प्रार्थना गर्यो भनेर All सही were there. केही न केही मतलब दोस्याउने कुरा त्यहाँ भइरहन्छ But प्रशस्ततामा the time of prayer, Jesus was alone. प्रार्थना गर्ने बेलामा Why? येशू एक्लै हुनुहुन्थ्यो Because Jesus given them full of bread to the stomach, their hand, no lack in their hand. अनि
चेलाहरूकोमा चाहिँ प्रशस्त भयो, धेरै नै भयो, कुनै कमी भएन because no lackness. अनि कुनै पनि त्यहाँनिर चाहिँ कमजोरी छैन, कमी छैन। As a result, Jesus was praying alone. अनि किनभने येशू चाहिँ एक्लै प्रार्थना He गरिरहनु, was praying alone. उहाँले एक्लै प्रार्थना Many गर्नु, houses, धेरै घरहरूमा when Appachan, Ammachi, when they sit for prayer, जब प्रार्थना गर्न बसिन्छ the kids will be away. केटाकेटी टाढा हुन्छ, They don't want to pray. प्रार्थना गर्ने ठाउँ बेलामा हुँदैनन्, They will be some for other business. अरू कुराहरूमा In हुन्छ। many houses, धेरै घरहरूमा only one or two will be there for pray. एउटा दुईटा मात्र यसो प्रार्थना गर्न बस्छन्। But I thank God. म परमेश्वरलाई I धन्यवाद दिन्छु। visited so many houses, stayed in many houses. धेरै घरहरूले The houses of Brother Dilbag. मैले हेरेँ दिलबागको All the घरमा daughters and everyone in the family. सबै परिवारहरू एकै ठाउँ भएर All प्रार्थना गर्छन्। gathered together and spending times with the Lord. I'm so proud. God is the Lord who can give the rewards in their अनि life. परमेश्वरले चाहिँ त्यो मौका दिलबागको घरमा My dear friend, दिएको छ। सबै परिवारहरू एक ठाउँ बसेर प्रार्थना गर्ने। Not one person in your family pray. Everyone should pray in the family. तपाईँको परिवारमा एउटाले मात्र होइन, सबैजनाले प्रार्थना गर्नुपर्छ। When Jesus Christ, he was given everything to the people, but Jesus Christ, he was praying alone. तर येशूले जहिले पनि एक्लै प्रार्थना गर्नुभयो। Finally, the fifth point I'm just saying, concluding my word here. म एउटा पाँचौँ पद भनेर सक्छु। When you come to chapter 22, अनि 22 पदमा तपाईँ आउनुभयो भने Jesus Christ. येशू ख्रीष्ट, Now tomorrow is very important day. भोलि एकदमै राम्रो दिन छ भने Tomorrow is the day of his crucifixion. अनि उहाँ चाहिँ येशूको चाहिँ भोलिपल्ट क्रुसमा चढाउने समय थियो। What is he is doing today? आज के गर्नुभयो? He is not going after advocates. उहाँ वकिलकोमा जानु भएन, He is not going for the solutions. उहाँ समस्याको सावधान खोज्दै हिँड्नु भएन, He went to the Mount Gethsemane. अनि उहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्न फेरि He went to पर्वतमै Mount जानुभयो। Gethsemane. गेरसनको पहाडतिर प्रार्थना He गर्न was जानुभयो। spending time there. त्यहाँ प्रभुसँग परमेश्वरसँग समय बिताउनु भयो। Gethsemane have three importance. तीनटा कुरा छ त्यो A गेरसनको place पहाडमा, of a place of God's presence. त्यो सुसमाचारको God's presence. परमेश्वरको उपस्थितिको ठाउँ That's हो। why all the time Jesus went to this place to pray. अनि त्यहाँ जानुभयो जहिले पनि त्यो ठाउँमा। Number two, it's a place of prayer. त्यो प्रार्थना गर्ने ठाउँ हो त्यो चाहिँ। Number three, it's a place of pressure. अनि त्यो चाहिँ एउटा एकदमै प्रेसरको So many ठाउँ हो। pressing machines are there. Yeah. They're making olive oil from that machine. अनि त्यहाँ चाहिँ तेल पेल्ने मेसिनहरू भएको ठाउँ हो। त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम प्रेसर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ Pressing. एकदम। Now Jesus Christ is there. अनि येशू ख्रीष्ट त्यहाँ प्रार्थना गर्न जानुभयो। He is going through the pressure. जब उहाँ चाहिँ एकदमै प्रेसरद्वारा जानुभयो कि भोलिपल्ट क्रुसमा His चढ्ने बेलामा heart is breaking. उहाँको हृदय तोडिराखेको थियो, His body is breaking. उहाँको एकदमै उहाँलाई सङ्कट भइरहेको थियो। His disciples saw blood is coming out. उहाँलाई यतिकै उहाँको प्रार्थना गर्दा रगत भयो, It's पसिना not चाहिँ। sweat. It's not water. उहाँको Blood. पानी चुहिएको नि, उहाँको रगत चुहियो। Jesus Christ went through the pressure त्यो त्यस्तो प्रेसरबाट प्रभु जानुभयो and he prayed. अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। What as a result, अनि tomorrow भोलिको लागि is not going to be a day of failure. भोलि चाहिँ हार्ने दिन It's थिएन not going to क्रुसमा, be the day of Satan. शैतानको दिन हुने थिएन। भोलिपल्ट चाहिँ Was a day of Jesus Christ. येशूको समय थियो त्यतिखेर, Not a failure, but a success. त्यहाँ विजयको दिन हुनेवाला थियो। Jesus, he claimed, he proclaimed, उहाँले दाबी गर्नुभयो, it is finished. उहाँले भन्नुभयो सकिएको Paul छ। says to each and every one of us, हामी सबैलाई, look unto Jesus, पावलले भन्छन् येशूलाई who हेर is the भनेर। author and the finisher of our faith. उहाँ नै सुरु र I'm अन्तिम just हुनुहुन्छ। concluding my word here. म यहाँनिर रोक्न चाहन्छु। Would you please stand with me for a तपाईँहरू while? सबैजना खडा भइदिनुहोस्। Shall we all stand in God's presence? सबैजना हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा I हुनेछौँ। want everyone, please. Please, सबैजना हामी This खडा couple हुनेछौँ। of minutes, this couple of minutes maybe is going to be very important time. एकदम सबैजना खडा हुनुहोस्। Nobody knows that which area that you are going through. हुन्छ, The one who is maybe standing with you, sitting with you, they cannot understand the feeling that you are going through. तपाईँहरू कतिजना सजिलो महसुस गर्नुभएको Every eye छैन? shall be closed, please. हरेकजना जो हुनुहुन्छ, Every eye shall be closed. हरेक It's a time of praise. a time of thanksgiving. हरेक आँखाहरू हामी बन्द गर्नेछौँ। Hallelujah. Thank you, Thank Jesus. you, would you please lift your hands together? Would you lift up your hands together right now? सबैजनाले हातहरू उठाउनेछौँ। I bless you. थ्याङ्क Holy यू लर्ड, Spirit. थ्याङ्क यू। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में
पवित्र आत्मा. I want everyone, can you please sing with me now? पवित्र सबैजनाले गाउने छौँ. आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरण में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तुड़ाता हो पवित्र. Lord Father, I pray right now to your dear children here, Lord. All the problems that गाउँदै they are गरौँ going गाउँदै गरौँ हामी गाउँदै गरौँ. all the crisis they're going through, Lord. All the sickness they're going through. Every trouble they're going through. Every curse they're going through. पवित्र Lord, every inabilities they're going through. Right now. In the name of Jesus. Oh, the one who lifted from, one who resurrected from the tomb. The name of Jesus. I येशूको declare नाममा हरेक रोग बिरामहरू हरेक शारीरिक दुर्बलताहरू येशूको नाममा निको भएको घोषणा healing गर्दछु. right now. यस प्रभु हालेलुया. I want हरेक व्यक्ति everyone चंगाईको can लागि just प्रार्थना shout गर्दछु. hallelujah. थ्याङ्क यू लर्ड हालेलुया. Oh, ओ let there प्रभु be healing in Jesus' येशूको name. नाममा. Let there be deliverance in Jesus' name. थ्याङ्क यू जीसस. Oh, Rabba Shantala Ragadaga Shyamtala Ragasyadana. I bless the church. Yes. I bless your dear ones Yes, here, Lord Father. Hallelujah. Who your Thank one is you, going Jesus. through. Thank Certain you, difficulties in their Thank life. you, Jesus, Lord. Every In the Satan name of attack Jesus. that your people Be face healed in in their the name life. of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, I break it. I break it. In the name of Jesus. Jesus. Be healed. Yes. Be rescued. Be Oh. delivered. Rabba Shabaragadagasiyadana. Thank Oh, Rabba Haltaragasyamdana. Oh, Prabhu. Yes, Be Sukonama. renewed. Be revived. Oh, Be Prabhu. blessed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. We commit all into your mighty hand, me into your hand, Lord. It's not that we, but you are moving in our midst. Thank you for your presence. Glory, honor, praises to you. In Jesus' precious name, I pray. आमेन. हुन्छ ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ. सबैजना बस्नेछौँ.